بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ کل وسیلہ کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں قرآن حکیم کی آیات اور احادیث طیبہ پیش کی تھیں۔ سمجھنے کے لیے تو اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ جس نے سمجھنا ہو وسیلے کا مسئلہ تو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے، ایک صحیح حدیث کافی ہے۔ جس نے نہ سمجھنا ہو اس کو جو مرضی سنا دو، وہ پھر بھی اس کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات یاد آئی۔ انڈیا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اس سے پوچھا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی قرآن حکیم میں 25 آیتیں ہیں، 25 جن میں یہ لکھا ہے کہ وسیلہ حرام ہے۔ شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ لوگ پوچھتے رہے بعد میں جی آپ نے 25 آیتیں کہی ہیں تو مہربانی کریں وہ آیتیں تو بتائیں نا کون سی ہیں وہ۔ So, sir, actually, doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So, you should ask Allah directly. yes. So, what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture, you have not referred to the verses particularly. So, I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So, for that, I didn't get any reply. So, simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. In your card. Sure. Even 4 years before I met in your with And you out in of flight. 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get a confirmation. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but yeah. At that time I spoke to you about following 4 imams. Yeah, my email is there. Behind the question first. Yes. Verse of the Quran? What are the 25 verses of Quran which says the Muslims cannot seek wasila? Clear, yeah? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. Also, doctor, the letter which I have given you is a request. It's just a humble request. Whether you can go through it and give us the time and a date when you are free to have a discussion. But I already have 100,000 people in the queue. No I problem. cannot give the time. No problem. If I have to wait in the queue, I won't live that long. Okay. I cannot give you time to give it. Because you fail to realize there are hundreds of thousands of people asking questions and all. And you are not the only one. جواب نہ دے سکے، ایک آیت بھی نہ پڑھ سکے اور اٹھ کر کھانا کھا کے چلے گئے۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بار بار یہی کہتا ہے نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو، اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے۔ تو اس کے کہنے پر، اس کے کہنے کے انداز پر لوگ محو ہو جاتے کہ یار چیپٹر نمبر بتا دیا،
पेज नंबर बता दिया, सतर नंबर बता दिया, वाकई में क्या मेमोरी है, बस इसी की तरफ माइल हुए, ये नहीं देखा कि जो बात कही वो सही है कि नहीं। यही वजह थी कि हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि 25 से जायद आयतें हैं कुरान में कि वसीला हराम है, एक आयत तो दिखा दीजिए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है उलमा की जूतियों के सदक़े में कि कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला तो है, ला तब्तगू वाली कोई आयत नहीं है। वसीला लेने पर तो आयत है, ना लेने पर कोई आयत नहीं है। तो जवाब नहीं दे पाए, कहा कि मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा। 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने सोचा कि वो बंदा जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले की नफी कर रहा था, दावा कर रहा था कि हमारे पास 25 आयतें, पढ़ तो एक भी ना सका, लेकिन हम तो सरकार मदीना के गुलाम है ना। हम तो कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, हुजूर के सदके मिलता है जो मिलता है। तो मैंने फिर ये सोचा कि कुरान हकीम की कोई 20-25 आयतें फिर मैं ही पेश कर देता हूँ कि अल्लाह ताला अपने प्यारों के वसीले से दूसरों पर मेहरबानी फरमाता है। लीजिए सुनते जाएं जी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, तो हबीब ये आपके पास आ जाएं, आपकी बारगाह में आ जाएं, आपकी बारगाह में आएं और आकर अल्लाह से माफ़ी मांगे और आप उनकी सिफारिश कर दें। जब आप उनकी सिफारिश कर देंगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, ये अल्लाह को मेहरबानी करने वाला और तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो पता चला जो बंदा गुनाह के बाद हुजूर का वसीला अपनाए, हुजूर के वसीले से तौबा करे, बख्शिश मांगे रब से, तो वो अल्लाह को पा लेता है। भाई लवजदुल्लाह, अल्लाह को पालोगे तुम, तव्वाब रहीमा, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। अब आयतें गिनते जाइएगा, ये एक आयत करीमा होगी। दूसरी आयत करीमा है, ये 5वें पारे से मैंने आयत करीमा पेश की है। अगली आयत करीमा कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, 6ठा पारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ कोई वसीला तलाश करो। तो अल्लाह ने वसीले का हुक्म दे दिया, ये कुरान के वाज़े अल्फाज हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, 2 आयतें हो गई। तीसरी आयत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह तौबा है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। हबीब इनसे माल लें और माल लेकर उसके बदले में आप इनको पाक भी कर दें, साफ भी कर दें। तो पता चला पाक साफ होने के लिए जहाँ सदका व खैरात ज़रूरी है, वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी ज़रूरी है। जब हुजूर का कुर्ब मिला, ये चंद सहाबा थे जो जंग में ना जा सके, जब हुजूर वापस आए तो हुजूर नाराज़ हुए, तो इन्होंने माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने फिर उनकी सिफारिश की, फरमाया हबीब इनको माफ़ भी कर दें और इनके लिए अल्लाह की बारगाह में आप बख्शिश भी मांगें और आप इनसे सदका लेकर इन्हें पाक कर दें। तो पाक करने वाला तो अल्लाह है ना, तौबा कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह। गुनाह माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन बीच में वसीला किसको बना दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को। कितनी आयतें होगी? 3 आयतें होगी। चौथी आयत सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी कायनात पर अल्लाह ने रहमत करने वाला हुजूर को भेजा है। तो असल में रहमत करने वाला अल्लाह है, सारी कायनात पर करम करने वाला अल्लाह है। तो बीच में हुजूर अल्लाह की रहमत का सबब है। तो हुजूर के सबब से, हुजूर के जरिए से अल्लाह बंदों पर मेहरबानी करता है। तो इसलिए हुजूर को क्या बनाया? रहमतल लिल आलमीन बनाया है। ये 4 आयतें हो गई हैं। 5वीं आयत करीमा सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह जुमा है,
हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वो है जिसने मक्का के अनपढ़ों में अपना शान वाला रसूल भेजा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो करते क्या हैं? फरमाया व युज़क्कीहिम, उन्हें पाक करते हैं, यतलू अलैहिम आयाति, उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ते और उन्हें पाक करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उन्हें किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और तुम लोग हुजूर के आने से पहले गुमराह थे। हुजूर आए तो हुजूर के सबब से, वसीले से अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता कर दी है। क्यों? हुजूर ने आयतें पढ़ पढ़ कर तुम्हें पाक भी कर दिया है, साफ भी कर दिया है, तुम्हें किताब भी सिखा दिया, तुम्हें हिकमत भी सिखा दी है। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और ये रसूल उन्हें भी पाक करते हैं, उन्हें भी हिकमत सिखाते हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ये कुरान है, जो हुजूर के दौर में पैदा भी नहीं हुए, आएंगे बाद में, लेकिन हुजूर उनको भी पढ़ाएंगे, उनको भी साफ सुथरा करेंगे। तो ये आयत भी वाज़े तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले को बयान कर रही है कि पाक साफ करने वाला, किताब और हिकमत देने वाला तो अल्लाह है ना, लेकिन अल्लाह ने हुजूर के वसीले से, हुजूर के सबब से उन्हें हिदायत भी दी और उन्हें पाक साफ भी फरमा दिया है। कितनी आयतें होगी? 5। अब छठी आयत करीमा सुने। ये आयत करीमा पहले पढ़ दी है कल, लेकिन उसको शुमार में तो लाना है। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले यहूद हुजूर के वसीले से फतह मांगा करते थे। 6 आयतें होगी। 7वीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते अल्लाह फरमाता है फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, तो उन कलिमात के जरिए तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। वो कलिमात क्या हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा कर रहे थे, 300 साल का अरसा गुजर गया, जवाब नहीं आया था। जिब्रील आ गए, आकर अजान पड़ी। अजान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी आया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में हुजूर का नाम मोहम्मद आया तो फट अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बी बिहक्की मोहम्मद इल्ला गफरतली, या अल्लाह इसी नामे पाक मोहम्मद का वसीला, इसी का सदका मेरी तौबा कबूल फरमा। तो अल्लाह ने उसकी तरफ कुरान में इशारा किया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलिमात सीखे। वो कलिमात क्या थे? हमारे आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सीखा, तो इसके जरिए से उन्होंने तौबा की। तो अल्लाह ने हुजूर के नाम के वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया है। कितनी आयतें होगी? 7 होगी भाई। आगे 8वीं आयत, नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में एक मोहल्ला है बनु सलमा, उसमें नमाज अदा फरमा रहे थे, और एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद किबला तैन में नमाज अदा फरमा रहे थे। दिल के अंदर आया कि हमारा किबला तब्दील होना चाहिए। इसी ख्याल के साथ आका अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर आसमानों की तरफ उठाया। तो अल्लाह को हुजूर का रुख अनवर आसमानों की तरफ उठाना इतना पसंद आया, नमाज के अंदर ही अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। जिब्रील कुरान लेकर आए, कद नारा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, हबीब आपके रुख का बार बार आसमानों की तरफ उठना हम देख रहे हैं। आप यही चाहते ना किबला चेंज हो, तो फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दहा, हम किबला वो बना देंगे जो आपकी मर्जी का होगा। पहले किबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा। तो ये काबातुल्लाह, खाना काबा, मस्जिद हराम किसके वसीले से किबला बना? हुजूर के वसीले से। तो ये आयत भी हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले को बयान कर रही है। हुजूर के वसीले से काबे को शान मिल गई। तो उम्मती इनकार करे कि मुझे नहीं, वसीला नहीं चाहिए हुजूर का, तो कितना अजीब बंदा है। कितनी आयतें हो गई? 8। अब आई 9वीं आयत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और खिदर अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है ना, उसमें एक बस्ती में पहुंचे तो बस्ती वालों से खाना मांगा, पानी मांगा। उन्होंने कहा फिट्टा खाओ, हम नहीं खाना देते, पानी नहीं देते। कोई मेहमान नवाजी ना की, खाना भी ना दिया। जब चलने लगे वहां से तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने देखा उनके यहाँ एक दीवार गिरने वाली है। उन्होंने ऐसे करके बस हाथ लगाया और दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी कमाल बादशाह बंदे हैं आप भी,
انہوں نے پانی تک نہ پوچھا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ جو دیوار ہے نا، وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے۔ اگر ابھی دیوار گر جاتی تو کیا ہوتا؟ خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ اٹھا لیتے۔ میں نے دیوار کو مضبوط کر دیا ہے، جب بچے جوان ہو جائیں گے تو خود ہی دیوار کو گرا کر اپنا خزانہ اٹھا لیں گے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی میں نے اس لیے کی ہے کہ ان کا ابا بڑا نیک آدمی تھا، ان کا والد کیا تھا؟ نیک آدمی تھا۔ یہ کون سا والد ہے؟ ان کا سگا والد نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، بلکہ ان کی اوپر کی پشت میں مفسرین لکھتے ہیں 16ویں نمبر پر جو ان کا دادا بنتا ہے نا، اللہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی نیکی کے وسیلے سے 16ویں نمبر پر جو اس کی اولاد بیٹھی ہے، اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ یہ دیکھیں نا، والد اگر نیک ہو تو اس کے وسیلے سے اولاد کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 16ویں نمبر پر جو اولاد ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، والد اگر نیک ہو تو قرآن بتا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے، کوئی 16ویں نمبر پر، کوئی 12ویں نمبر پر، تو کوئی 14ویں نمبر پر، اور ہم پتہ نہیں حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کتنی پشتیں تبدیل ہو چکی ہے۔ 16ویں نمبر پر اگر نیک ابا 16ویں بچے کو نفع دے سکتا ہے تو آج پھر بے شک 1600 پشتیں بھی بدل جائیں، حضور کا نفع تو تا قیامت ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک عام نیک بندہ 16ویں پشت والے کو نفع دے رہا ہے، اس کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے فائدہ، تو حضور علیہ السلام کا نفع کیوں نہیں پہنچے گا بھائی؟ حضور تو سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کے صدقے اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر رہا ہے۔ اتنے مقبول ترین وسیلہ ہیں نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنی آیتیں ہوگی جی؟ 9 آیتیں ہوگی جی۔ اب سنیے جی 10ویں آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 2 نیک بندے تھے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ فوت ہو گئے تو مشرکین نے ان نیک بندوں کی محبت میں آ کر بت بنا لیے 2، ایک اس کے نام کا، ایک اس کے نام کا، پھر ان کی پوجا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو نیک بندے تھے نا 2، اولئک الذین یدعون، یہ تو وہ بندے ہیں جو اپنے رب کو پکارنے والے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرنے والے تھے۔ تو پتہ چلا وسیلہ تلاش کرنے والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اللہ ان کی یادیں قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 10 آیتیں ہوگی۔ اب سنیے جی 11ویں والے کے نام کی 11ویں آیت۔ کچھ صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کہ مکہ والوں نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا، ستم کیا، تو حق یہ بنتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، ان کا کڑاکا نکل جائے، ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو عذاب اللہ نے مکہ والوں پر نہ اتارا، اس کی 2 وجہ اللہ نے بیان کی۔ ایک تو یہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب اللہ ان کو عذاب کیوں دے جب آپ ان میں جلوہ گر ہیں؟ یعنی حضور کے جلوہ گر ہونے سے، حضور کے وسیلے سے مکہ کے کافر چھتروں کے لائق تھے، لیکن ان کو چھتر نہیں لگے۔ کس کا وسیلہ؟ حضور کا وسیلہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ 9واں پارہ ہے۔ ایک اور وجہ، کتنی آیتیں ہوگی؟ 11۔ اب 12ویں آیت، ایک اور وجہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فرمایا اگر اس شہر مکہ میں نیک مومن مرد اور نیک مومن عورتیں جو کہ لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے اس شہر میں کچھ ایسے نیک مرد اور نیک عورتیں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے ان کی وجہ سے بھی میں ان کو سزا نہیں دیتا، ان کی وجہ سے میں ان کو محفوظ کر رہا ہوں، ان کو سزا ابھی نہیں دے رہا، بعد میں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ نیک مرد اور کچھ نیک عورتیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو پتہ چلا نیک مردوں اور نیک عورتوں کے وسیلے سے
गुनाहगारों का बल्कि काफिरों का भी अजाब वक्ती तौर पर टल जाता है। तो ये वसीला नहीं तो और क्या है। 12 आयतें होगी, एक और आयत करीमा सुन लीजिए। अच्छा, असहाबे कहफ वाले गार में छुप गए। जब गार में छुप गए तो बाद में जो लोग आए, ज़माना गुजर गया, कुफार चले गए, मोमिन आ गए। तो मोमिनों ने जब उनको पहचाना कि ये तो असहाबे कहफ वाले हैं, सोए हुए, तो उन्होंने कहा यार इन नेक बंदों की याद में कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इनके वसीले से रब हमारे ऊपर मेहरबान होगा तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए इनकी गार के साथ हम मस्जिद बनाते रहते हैं, मस्जिद बनाते हैं। तो फ़ायदा ये होगा, एक तो लोग नमाज पढ़ेंगे, दूसरा अल्लाह वालों के कुर्ब में नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह इनके कुर्ब के सदके हमारे ऊपर रहमत फरमाएगा, इनके वसीले से अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। उनकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसका जिक्र भी कुरान में कर दिया। अल्लाह फरमाता है क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। जिन लोगों की राय गालिब आई उन्होंने कहा जी यहाँ हम मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद क्यों बनाते हैं, इसकी वजह फिर मुफस्सिरीन ने बयान कर दी, ताकि इनके वसीले से इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों पर रब मेहरबानी फरमाए, रहमत फरमाए। तो उनका वसीला अपनाना, वसीले की गर्ज से मस्जिद बनाना, ये कुरान में आया पड़ा है। कितनी आयतें होगी माशाल्लाह जी? 13 आयतें होगी। इंशाल्लाह अगली आयतें कल बयान होगी, 25 इंशाअल्लाह ताला हम पूरी करेंगे अल्लाह के फजल से। तो ये 13 आयतें मैंने इख्तिसार के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले पर और मुतलकन वसीले पर पेश कर दी हैं कि अल्लाह की बारगाह में वसीला महबूब है, मतलूब है, पसंद है। किसी ना किसी ज़रिए, सबब और वसीले से अल्लाह बंदों पर मेहरबानी करता है। ये देखना सबसे बड़ा वसीला है ही नबी भाई। जब मखलूक गुमराह हो जाती है तो उनको हिदायत देने के लिए और उन तक अल्लाह की तालीमात पहुँचाने के लिए अल्लाह किसको वसीला बनाता है? नबी को वसीला बनाता है ना। हर दौर में अल्लाह ने मखलूक की हिदायत के लिए जरिया, सबब और वसीला बनाकर नबियों को भेजा। तो नबी का आना ही वसीला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो दर्स बयान हुआ, अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।